नमस्कार दर्शक बंधु, चलतु यही वीडियो रे जानिबा कि सकाळु उठु उठु केउं कार्य करिबा द्वारा आमर सबु मनस्कामना पूरण होइथाए एवं भाग्य रे मध्य परिवर्तन होइथाए। आउ सेही दिन आपण जहा कहिबाकू लागिबे ताहा निश्चित सत भावे ही विवेचित होइथाए। आउ हाँ सांग माने एही वीडियो रे आमे जानिबाकू पाइबा जे सकाळु उठु उठु प्रथमे काहा मुहंकू चाहिबा उचित, जहा फल रे सेही दिनटी आमर अत्यंत शुभदायक होइथाए। आउ सबु र समाधान आमकू आपे आपे मिलिबाकू लागिबो। तेणु वीडियोटी को स्किप न करी फास्ट रु लास्ट जाए निश्चय देखंतु, जानी पारिबे एवं कमेंट बॉक्स रे निश्चित भावरे जय माँ लक्ष्मी बोली गोटिए कमेंट करिबे। आउ हाँ सांग माने बेले बेले यह मध्य देखत मिली थाए कि अनेक लोकंकर मन को अनेक किछि भावना आसी थाए, जेपरिकी आसी थाए कि जे खराब भावना आउ अनेक सकारात्मक एवं नकारात्मक भावना। यह को सबु पूरण करिबा पाई आमे एही वीडियो रे किछि ट्रिक्स कहिबाकू जाउछि, ताकू सबु फॉलो करी देखंतु, आपण जानी पारिबे। सांग माने मु एही वीडियो रे दुईटी टिप्स कहिबाकू जाउछि, जहाकी सकाळु उठु उठु एही दुईटी शब्द कहिदेवा मात्रे बिना पूजारे भी आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण हेबाकू लागिबो। चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा। जदि आपण विद्यार्थी किंबा एक वयस्क व्यक्ति अटंती, तेबे आपण मध्य एही उपाय को करि पारिबे। एही उपाय को पालन करिबा पाई कौनसी स्नान करिबा मध्य आवश्यक हेबो नाही। प्रथम रे हेला सांग माने सकाळु उठी सारिला परे प्रथमे मुह धोईकी तापरे निजर इष्ट देवतांकु देखिबा उचित एवं परे परे घरर पूजा पाठ करी कि घर को सफा सुतुरा रखिबा मध्य उचित। सांग माने जेउ व्यक्ति प्रत्येक दिन प्रभु को पूजा पाठ करि थाए, सही व्यक्ति तार जीवन रे बहुत शुभ फल पाई थाए। आउ ताहा पाइबा संगे संगे प्रभु बहुत कृपा दृष्टि मध्य सही लोक उपरे करि थांती। आउ हाँ गोटिए कथा सांग माने, आपण सकाळु उठिबा मात्रे एही मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय एही मंत्र कहिबा द्वारा आपणकर जेउ ग्रहमान दुर्बलता थिबो, सेही ग्रहमान बहुत शक्तिशाली हेई उठिबाकू ही लागिबो। आउ यह कहिबा द्वारा आमर बहुत ग्रह दोष मध्य कटिबाकू लागि थाए। सांग माने कथारे कुहा जाए, जदि आमर सकाळटी भलरे कटि थाए, तेबे सेही पूरा दिनटी मध्य आमर बहुत शुभ होइथाए बा भलरे कटिबाकू लागि थाए। जदि आमे सकाळु उठिबा मात्रे कौनसी एक भूल करि देई थांती, तेबे माता लक्ष्मी आम उपरे बहुत रागी थांती। तेणु जीवन रे सबुबेले भल काम ही करिबाकू चेष्टा करंतु, खराब काम केबे भी करिबाकू चेष्टा करंतु नाही। काहींकि ना भल काम करिबा द्वारा माता लक्ष्मी आम उपरे बहुत भाग्यशाली होई उठी थांती। आउ खराब काम करिबा द्वारा माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित होई थांती। कथारे कुहा जाए, जेउ व्यक्ति निजर जीवन रे सबुबेले आंगुड़ी फुटाई थाए, सही व्यक्तिर भी दिने ना दिने एमिति फुटी थाए कि
ତାର କେତେବେଳେ କି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଏପରି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏମିତି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ କ୍ଷଣକେ ଯାଇକି ଆଇନାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦିନଟି ବହୁତ ଅଶୁଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆମର ମୁହଁ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିଥାଉ ସେତେବେଳେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ଆଖି ବାଟ ଦେଇ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଦିନଟି ଆମର ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇକି ତାପରେ ଆଇନାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କାହାର ବି ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତାହା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେହି ଦିନଟି ଆମର ଅଶୁଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରଥମେ ସେହି କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେହି କାମରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୋର କିଛି ବି ବିଶେଷ ଉପାୟ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖାହେବା ପୁଣି ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।